ସେପଟୁ ବୁଲି ଯାଏ ଆସୁନ ଭାଇ ଆମ ଜଣେ କିଆକୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ନେଇଯାଉ पानी धो वीडियो चलती चलो पानी धो हम सारा आइला देखु आप एत बुली बुली कौन पट पट देखु वीडियो आपन कर्तव्य कहतु केमिति लागला आज जय डाकरा रे कौन आज आज बड़े मन ये गई खालो खालो ठीक है खा धोले खाई खाइबे ना भले पेट के खाओ चल मासे ये कौन है ये वाला मेरे पापा पापड़ चिकन तरकारी मिक्स वेज करी दाल फ्राई सलाड तू उठू बे अंदर आसुची जाई वजन खाइबे This is Manu lifestyle. आज आम जाऊँ आम ये निमापड़ा प्रसिद्ध मंदिर बासुदेव मंदिर आउ कि समय मध्य पहुँची पहुँचलु बासुदेव मंदिर आसतु बुलिबा आम प्राइज मारिबा ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏବେ ଆମ ପୂଜା ସରିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ आइसक्रीम पार्टी फट भी नहीं भाई सबुरा टिकल अच्छी एमती अच्छी लोक मजिबा भूली सब
ये जो गले ये निमापड़ा कॉलेज रे जो गेलो ही साइकिल धरी गले ये गले सबले आसी भक्ति प्रेमी अच्छा लोक ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି समस्त संसार चली भल अच्छी मंद अच्छी समस्त ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବସିକି ଯିବେ वो फोन को था गजलक्ष्मी पूजा को किसी पणा करके आसलु ठाकुर पाखे मना अच्छी फोटो कि वीडियो उठाई फिर भी बहुत चेष्टा कली आपण आने आशा करुँच आपण मैंने खुशी हे किसी भल नहीं आम गाँव भर को एंट्री कलु अरे अंधार तो फाइनाली आम घर पहुँची गलु आगे कुसुम आशीर्वाद ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆସୁନ ଖାଇବାନି ଖାଲି ତ ଖାଲି ଘରେ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ଦହିବରା ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ ହେଇଛି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଫିଲାଲ ପାଇଁ ଆମ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମ ଜୟ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ଫୋନ କଥା ତ ପରେ କଥା ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ ସେ ବୋଉ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ आई प्रिपेयरिंग फॉर माउसी आपण किछि कोहंतु किछि रेसिपी विषय रे ना माउसी अब बिजी अछंती ताको अब डिस्टर्ब करबा नाही नले पुनी मो फोटो पड़ जेबो सारा ओडिसा सारा इंडिया समस्त देखिबे समस्त देखिए माई चिड़ू हाँ से ठीक परफेक्ट मो माउसी गोटे कथा कहला मो बापा ही जई आनी आ कौन कि आनी देखिल कहला आसନ୍ତୁ किए खाइबे पानी पूरी और दही बरा ଗୋଟେ ଆଇଟମ ବନେଇ ଦେना କେତେ ଯୋଟା ଯାଏ चाबू चाबू ये हिसाब से पूरा पैक करके कैमरा पे बोले हम से सी दी बोल जाने কিন্তু পয়সা না দিছি করে তবে দিমু ना ना बे টাঙ্গটা আমি পুরা पूजा আবার কোন দই বরা পুনি আছে দেখো মাসা রাখিছন্তি কোন রাখলে ହେଲା हम दी बन कर आज बाड़िया पिटा गला ତାକୁ ମନେ ହବ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ଛାଡ଼ हाँ ठीक कथा भाई अच्छा मन देवेनी ପାଟି ଦେଖା ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ସବୁ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ତମେ କେତେଟା ଖାଉଛ ଯେ ହେ ଦେਖ ଲାଇନ ଗାଇଲା ଦେଖିଲୁ ତ ରହିଥା ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ସମୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେବେ ତମେ ଖାଅ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ହଁ ଗଲା कैमरा टी ये पहिला अब डालू दी जण डाक ए बसिया कान भूल का ठीक अरे मां को खाली लावंगी हे उठला हाँ चल वीडियो चल रेडी जा बड़े खाई दियो चले जी देख खटा रे हबनी एमिति कोन वीडियो बोले छी ना गुपचुप बोले छी कोडा तू बोलाई हम खास नहीं कर जो दही गुपचुप ओडे नहीं की सेम सेम चलो जो मीठा गटा मानो दही पई आज्ञा तो पानी देखा तू ले जाने ए मोर हेयो बसो ना हेडी नहीं भाई आओ दबा दियो ना पेट खराब है नानी कोड आउसरा सब आइटम अछि पुछै खाइ दी ए ये मानू थिला से तू बंद कर आउ रुआ, रुआ। काटो मुड़ी काटो
ହଁ ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ କଣ? ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ଏବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କଣ ସରିଲା କଣ ନାହିଁ। ଆଉ ମସରୁମ୍ ଟା ଖାଇଦେଇନା ମୁଁ ମାନୁ? ଆଜ୍ଞା ସଳା ଭାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସଳା ଭାଇଙ୍କ ଖାଇବା ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଅଗଲା ପ୍ରକାର ହଁ ପୁରା ଅଲଗା ସବୁଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷା ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାନନି କି ଜାଣିଦିଅ ହଉ ମାନୁ ନେ ଏପଟେ ଖା ଆଉ ମାନେ ସେଠି ଦେଇଦ ମାନୁ ଆଉ ଜଣେ ଛାଇଟା ପଡୁଛି ନା କଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯୋଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଉଠୁଛି ଛାଇଟା ପଡି ଦେଲା ବେଳେ ଛାଡି ଫୋନ ଛାଇଟା ମତେ ପଡୁଛି ଫୋନରେ ବିଜି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତ ଗା ମାନୁ ଆମେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଗିସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ୱେଲକମ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁବାର ବି ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷଟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଏ। ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିଏ ଗୁରୁବାର ଖାଆନ୍ତି ବାକି ଭଲ ନୁହଁ ଗୁରୁବାର ଖାଇବା କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଝିଅ ଅଛୁ ନା ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ବୋହୂ ହେଲା ପରେ ଥୋଡ଼ି ହବ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଏবার তুমি মানুষ শোনা দিল ଆଜି ଆମ ଘରେ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଜଇଁ ଖାଇବା ତାପରେ ଯୋଉ ଜଇଁଟା ଆସିବେ ହଁ ଏମିତି ଖାଇଦେଇ ଯିବେ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଥିବ হব বা ଚାଖି କୁହ କୋଉଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଖିଆ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଖୁଛି ମାନୁ କିଛି କହିବୁନି ଆଜି ଦିଟା କୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ମଜା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିବେ তো মতো টমাটো দেবো আমি দেবো ଟିକେ ମାନୁ ନା ନା ମାଛ ଖାଇବିନି କଥା ହେବନି তুমি খাই দেবো না মন্দিরা କଣ ମଜା ହବ